श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। पुराणर कथा किंवदंतीर कथा इतिहासर कथा आम संस्कृतिर परिचायक आम जड़ीभूत विश्वासर परिचायक। समकालीन ओडिया कथा साहित्य रे जितेबले पुराणर कथावस्तु को अति आकर्षणीय ढंगरे किही उपस्थापन करूचंती से कृतविद्य शिल्पी गणक मध्य डॉक्टर अर्चना नायक एक स्वतंत्र उच्चारण। समकालीन ओडिया साहित्य रे डॉक्टर अर्चना नायक जड़े स्वनामधन्य लेखिका। गल्प उपन्यास नाटक प्रबंध जीवनी स्मृतिलिपि और गीति कविता माध्यम दीर्घ 4 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी से पाठक मानकु निज साधना द्वारा बांधी रखिछंती। तांकर रचित सातपद्मर दीप राणी श्यामावती सीता अग्नितापसी कुंती और जोगजात्री विश्वामित्र प्रमुख बहु चर्चित आदृत उपन्यास सब रही। तेबे आज आमे तांकर एक क्षुद्र गल्प शुणा जाऊे जहाँकि आम भितर कौतूहल सृष्टि करने सहित से प्राचीन इतिहासर कथा को किंवदंतीर कथा को आउ थे दोहरेब एवं आमको उल्लसित करिबो। डॉक्टर अर्चना नायक जड़े कुशली कथाकार एवं से जानती किमिति को प्रकार शब्द संयोजन माध्यम रे पाठकर हृदय को से गल्प सहित निमज्जन करि परिबे एवं बांधी रखि परिबे। श्रोता बंधु आज आम शुणुचे डॉक्टर अर्चना नायक एक क्षुद्र गल्प जार शीर्षक हेउछि विक्रमादित्यंक सिंहासन और पितुला पुष्पवती कथा। आर्यावर्तरे अंबावती नाम एक समृद्ध नगरी थिला। सेठारे गंधर्वसेन नामक जड़े धर्मनिष्ठ राजा निजर प्रजा मानकु संतान तुल्य पालन करुथिले। प्रजा माने तांको उपरे बहु संतुष्ट थिले और तांकर धर्मपरायणता लक्ष्य करी तांको धर्मसेन नाम नामित करिथिले। राजा धर्मसेन विवाह करिथिले चतुर्वर्णर 4 गोटी कन्याଙ୍କୁ। सेमानकर गोटी गोटी पुत्र संतान थिले। क्षत्रिय राणींकर पुत्र हेउछन्ति विक्रमादित्य। विक्रमादित्यंकर विद्या बुद्धि सदाचार देखि धर्मसेन तांको उपरे विशेष भाव में संतुष्ट थिले। राज सिंहासनर उत्तराधिकारी भाव में विक्रमादित्यंको चयन करिवार संभावना अधिक थिबारु तांकर ब्राह्मण रानीर पुत्र शंख तांको कौशल हत्या कला और 3 भाईंको मध्यरु कनिष्ठ 2 जन को मध्य गुप्त घातक माध्यम रे शेष करिदेला। किंतु विक्रमादित्य एई सब आकस्मिक मृत्युर कारण जानिपारी राज्यर गोपन रे पलाई जाई घन अरण्य रे तपस्या कले। शंख राजसिंहासन को कले बले अख्तियार करिने निजको राजा भाव में उद्घोषित करी राज्य शासन करने लगिला। किंतु ता मन सर्वदा शंकाकुल रहुतुला। जेकोसी समय रे क्षत्रिय राजकुमार विक्रमादित्य फेरी आसी निज बल विक्रम रे राजसिंहासन को ताठार छड़ाई नेबार भय से अस्थिर हेउथुला। तेणु घनघोर जंगल रे से केउठारे तपस्या करुचंती जानिबा पई शंख ज्योतिषाचार्यंकर परामर्श नेबा पई चाहिला। ज्योतिष विक्रमादित्यंकर ग्रह नक्षत्र गणना करी आश्चर्य होई कहिले, महाराज ए व्यक्तिंकर निश्चित राजयोग अछि। ये जणे अमित पराक्रमशाली व्यक्ति। से शत्रु को अनायास रे संहार करि परिबे। एबे से तपस्यारत। तांको तपस्या सरिबा परे से तपशक्ति बल रे आहुरी शक्तिशाली होई उठिबे। तांको नाश करिबा काहारी पक्षरे संभव नुहे। एक कथा सुनिबा परे शंख आहुरी अस्थिर होबाकु लागिला। गुप्तचर जरिया रे तांकर अवस्थिति संपर्क रे जानिया पे से उद्यम आरंभ करिदेला। से जानिथिला तपस्या काल रे विक्रमादित्य निरस्त्र थिबे। तेणु सेही समय रे तांको हत्या करिबा संभव हेबो। राजा शंखଙ୍କ निर्देश रे गुप्तचर माने अरण्य राज्य रे प्रवेश करी तांकर संधान करिबाकु लागिले। शेषरे घोर अरण्य भितरे एक पर्ण कुटीर भितरे जणे तपस्वी ध्यानमग्न रहिथिबार से देखिले। तांकर शरीर थिला दीर्घ बलिष्ठ। बाहु और जानुर मांसपेशी मान खूब दृढ़ और शक्त जना पड़ुथिले। तांकर दीर्घ केश और श्मश्रु शोभित मुखमंडलरू तांकर क्षत्रियर स्वरूप बारी होई पड़ुथुला। सेमानकर हृदबोध होईगला जे से तपस्वी जनक विक्रमादित्यंक व्यतीत अन्य केही नुहंती। गुप्तचर मानक ठारू ए प्रकार संवाद पाई शंख तांको हत्या करिवार योजना कला। सेथिपाई सैन्य सामंतंकर सहायता अपेक्षा भिन्न किछि कौशल अवलंबन करिबाकु चिंता कला।
ସେ ଜାଣିଥିଲା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଥରେ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଉଠାଇ ନେଲେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଜଣେ ଧୂର୍ତ୍ତ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସହାୟତା ନେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ କାଳୀଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ସେ କେବେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳୀଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେ ତା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଅବକାଶରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି ପ୍ରଣିପାତ କରୁଥିବା ନିରସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ମସ୍ତକ ଛେଦନ ସହଜ ହେବ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଅରଣ୍ୟରେ ଏକ ଗହନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତପଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଶଙ୍ଖ ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଣାମ କିପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଜାଣିନଥିବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥମେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି ସେ କହିବାରୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାହା ହିଁ କଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନିଜକୁ ଆଢୁଆଳକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା। ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଶଙ୍ଖ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଲୁଚିବା ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଆସି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ମୁଦ୍ରାରେ ଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଖଡ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ମନ୍ଦିରର ସ୍ତିମିତ ଦୀପାଲୋକରେ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରକୃତରେ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ଖଡ୍ଗାଘାତରେ ତା ନିଜର ମସ୍ତକ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାର କର୍ତ୍ତିତ ମସ୍ତକ ଧରି ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷିପ୍ରଗାମୀ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହଣ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶଙ୍ଖର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ପ୍ରଜାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଫେରିଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ବସି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ପ୍ରଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳିଗଲା ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ। ପୁଣି ଶଙ୍ଖର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଜାଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜା ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସମୟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଳ୍ପିକା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ ଓ ପିତୁଳା ପୁଷ୍ପାବତୀ କଥା। ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବା। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ।